There are more than 200 varieties of sausage that differ according to the meat, the fineness of the chopping or grading, the seasoning used, and the processing methods, smoking, cooking, or drying employed. Per capita sausage consumption in the United States is now as astounding 11 kilograms a year, with the ubiquitous frankfurter or wiener accounting for about 30% of the total. The frankfurter, after the German city, is better known in the United States as the hot dog, especially when it is traditional presentation in a long bread bun, and so popular is that 14 billion are eaten every year in the United States, equivalent to 60 for every man, woman, and child in the country, including vegetarians. The contents are strictly governed by law, with the USDA requiring manufacturers to use muscle meats. In fact, hard liver and kidney may also be used, but only if this is openly stated. Content must be 85% meat, 10% water, and 2.5% salt, with the remainder comprising spices and preservatives. Casing were traditionally made from animal intestines, but now 90% of the hot dog consumed are skinless. Oke, jadi di paragraf pertama ini dia menceritakan tentang hot dog yang ternyata dikonsumsi orang Amerika itu bahkan lebih banyak daripada jumlah penduduk yang ada di Amerika. And how did this America colony originate? As this so many brilliant invention, the answer is almost by accident. At the St. Louis Exposition of 1904, customers wanted to be able to eat while walking about, and vendors provided them with the white cotton glove to eat with. After the sausage had been eaten, they expected the glove to be returned, but the customer did not oblige. So the vendors began serving the frankfurters in special bread buns. Nah, jadi ternyata pembuatan hotdog ini sendiri itu, atau si sosis tadi, pembuatannya kan hotdog itu ada sosis dan ban roti ya. Ternyata ini tidak sengaja. Awalnya mereka disediakan kain putih, tapi ternyata tidak dikembalikan sama orang yang makan. Nah, akhirnya mereka punya ide untuk membuat sosis itu ditaruh di dalam roti, jadilah hotdog. The idea caught on, and ever since the hot dogs served with all kinds of extra mustard, ketchup, relish, onions, cheese, silicone, sauerkraut has remained particularly welcome at outdoor events such as picnics, barbecue, and above all, baseball games. Nah, the main themes of the second paragraph second paragraph. Di sini kan second paragraph ini menjelaskan bahwa ternyata sosis itu ditemukan tidak sengaja ya. Nah, di United States Frankfurt fact, the popularity of Frankfurt, law governing Frankfurter atau the history of Frankfurters. Yang benarnya itu adalah yang E. Karena tadi dia menceritakan tentang bagaimana semuanya itu terbentuk dari tidak sengaja. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Next. The word seasoning in line 2 exclusive mean to. Seasoning itu kan artinya adalah bumbu. Maka di sini yang menentukan bumbu itu yang mana? Ada colors, ada condiment, ingredients, procedure atau recipes. Nah, seasoning di sini yang paling mendekati jawabannya adalah recipes. Oke, bumbunya atau resepnya, seasoningnya. Oke. Nah, the next one, the expression and astounding in line 4 causes meaning to. Astounding itu kira-kira artinya apa? Oke, astounding itu artinya kan, benar-benar bagus, benar-benar benar-benar menjadi sesuatu yang bagus, baik. Nah, di sini ada startling. Startling itu kaget, unhealthy itu tidak sehat, and excessive itu tidak bagus, distressing itu kan. Di sini ada yang E, interesting. Nah, interesting itu kan artinya kita sangat tertarik. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah interesting. Oke.
Move to the next text. Athens and Sparta were the two most advanced Greek cities of the Hellenic period, 750 and 338 before Christ. BC is before Christ. Both had a city-stated type of government, and both took self from the people they conquered. However, the difference outweighed the similarity in two ancient civilizations. Sparta was hostile, warlike, constantly fighting the neighboring city and military, while Athens catered more towards the democratic and cultural way of life. Jadi dua ini adalah dua kota yang sangat maju di zaman dulu ya, Athena dan juga Sparta, tapi ternyata mereka ini sangat berbeda. Kalau Sparta itu adalah orang-orang yang suka berperang, sementara kalau Athena itu lebih suka menggunakan diplomatic atau democratic ways. The latter city left its mark in the field of art, literature, philosophy, and science, while the former passed on its totalitarianism and superior military tradition. The present system of well-rounded education followed in the United States is based on the other hand, was cornered only with military education. All of the following are two aspects. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas tadi, kira-kira mana sih jawaban yang benarnya? Oke. Pada paragraf itu bagaimana? Yo, apakah yang A? Apakah yang A? Both city had city-state type of government. Both city took slave. Both city were advanced. Both cities develop a well-rounded education. Both cities are the most advanced Greek city of Hellenic period. Ini yang except ya, yang kecuali. Yang kecuali itu yang mana? Yang kecuali itu adalah yang D. Both cities develop a well-rounded education, because Sparta di sini tidak ada disebutkan sama sekali tentang education sama sekali. Sparta itu tadi menyebutkan bahwa mereka ini warlike, suka berperang, sementara kalau yang yang Athens itu dia itu lebih demokratis. Oke. It can be inferred this reading that Athens and Sparta were friendly with each other. Kita nggak tahu mereka ini friendly atau tidak. Oke, I'm sorry. Untuk soal yang tadi itu jawaban yang benarnya adalah yang D ya. Oke, yang D. Nah, untuk yang ini yang A salah. Athens was attacked by other warlike nation. Kita nggak disebutkan sama sekali. Tadi apakah Athena itu diserang oleh negara lain? Athens never fought other people. Atau yang D, the cultural aspect of Athenian culture made a great impression in the world. Atau malah yang E, Athens and Sparta were connected to each other. Kira-kira yang mana jawabannya? Dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas tadi. Kita tahu bahwa tadi Athena itu adalah negara yang lebih mengutamakan pendidikannya, lebih mengutamakan politik. Sementara kalau Sparta ini negara yang lebih suka, atau city atau kota ya, kota yang lebih suka berperang. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. The cultural aspect of Athenian culture made a great impression in the world. Karena pada kalimat sebelumnya, ini di sini disampaikan bahwa the present system of dari yang paragraf sebelumnya ini, the latter city left its mark in the field of art, literature, philosophy, and science. Oke. Nah, di sini katanya kota-kota ini malah meninggalkan jejaknya pada bentuk kesenian dan yang lain-lain. Oke.